So, good morning, good morning. Dili na day good morning, hapon naman day ron padung naman day ron gabi. So guys, naa nami diri sa Davao Airport. Ipadulong mi og Boracay. Pero before ta moadtog Boracay, moagi jud ta og Mactan, Cebu and Cebu Katiklan. So kaduha mi magsakay og eroplano. So guys, after 10 years karon pa ko kabalik og sakay. So nangulba ako, Diyos ko, ako one side timing balik. Uy, Ginoo ko, labi na kay nakita na ako ni mga panganon nga nasa ubo sinami sa babaw. Ginoo ko di jud lalim. Pero kay tungo naman ko haplas balik. Pila po to kabog akong haplas day giligaw na ko day naulaw ko sa katapat unsa akong kaulaw na lang jud. Pero kay nawala ra siya kay naulian ako ang gibati kay gihaplasan man. So nang lang jud ko nang ursunada lang jud ko nga di gyud ko maunsa kay unsaon na lang, di ba? So guys, na nami diri sa Katiklan, Cebu. So excited na mi og thankful kay mi kay nakaabot jud mi og Boracay, guys. Then dili jud posible mahitabo kung wala jud ang amuang sponsor ang among boss amo. So very thankful kaayo jud. Then na guys, pasulod na jud mi diri kay moadto na mi og Boracay. So guys, thank you for watching. Bye bye. Nag-picture na ka?